अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 5 जनवरी 2026 है और ये आज के दिन का पहला वीलॉग है। अजीजान मन, पैदाइशी पटवारी मुश्किल के अंदर है। पैदाइशी पटवारी कौन है? 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के अफसरान के मुताबिक, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बयान दे रहा हूं कि उनके गुज़श्ता कमांडिंग ऑफिसर एक पैदाइशी पटवारी हैं और हमेशा से ही जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो सोच है, जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट कहलाता है या ग्रेटर पंजाब माइंडसेट कहलाता है, वो हमेशा से उसी के हामी रहे हैं। वो जितने मर्जी बड़े दसीवर बन जाएं, जिधर मर्जी जाएं, लेकिन वो उनकी सोच रही है। और जी हाँ, कमांडिंग ऑफिसर 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल नाओ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात हो रही है, जिनके अपने यूनिट ऑफिसर्स के मुताबिक वो एक पैदाइशी पटवारी हैं। और पटवारी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हामियों को कहा जाता है। और जिस तरह ये नून लीग को, जिस तरह पीटीआई को यूथिया कोई बोलता है, कोई इंसाफी बोलता है, लेकिन इनके ऊपर पक्का पटवारी का ठप्पा लगा हुआ है। और इसी तरह फौज के अंदर इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर बिस्तरी साहब पक्के पटवारी के तौर के ऊपर, जो फौजी अफसर बात करते हैं, 23 FF के जो अफसर बात करते हैं, वो उनको ये कहते हैं कि सारे तो पक्का पटवारी है। अब जरूरी नहीं है कि पटवारी होते हुए पटवारी माइंडसेट को वो सपोर्ट करते हैं। वो नवाज शरीफ को एक लम्हे तक तो सपोर्ट करते रहे हैं जब तक उनकी जरूरत थी, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल से लेके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड जो है, जो खुद अब अपने अपने तई खुद ही जो है वो फील्ड मार्शल बन गए हैं, उनके बारे में हमेशा से फौज ने उनका नाम द डिसीवर रखा, धोखेबाज, दज्जाल, उनका नाम फौज ने रखा, मेजरी के जमाने से रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता और धोखा वो देते हैं, डिसीवर है, जो कि एक क्वालिटी है इंटेलिजेंस ऑपरेटर की। और वो इसीलिए बड़े सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ऑपरेटर रहे हैं। कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के तरक्की करते करते और कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में होते हुए वो अंडर कवर सऊदी अरब की नौकरी भी काट के आए हुए हैं और सऊदीज को पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या गतका खेला जा रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने तो वहां पे कई हजारों पाकिस्तानियों को पाला हुआ है, फौजियों को पाला हुआ है, तो इनको भी वो पालते रहे हैं। और अब भी सऊदीया का अपने बड़े मसले हैं, उसके ऊपर मैं आज के दूसरे वीलॉग के अंदर बात करूंगा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है डेवलप हो रही है। लेकिन पैदाइशी पटवारी मुश्किल के अंदर है, वो शदीद तरीन मुश्किल में है इस वक्त। और कहानी सारी घूम फिर के पैसे की है। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। पैसे की कहानी है, लेकिन वो मुश्किल क्या है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। पहले इस वक्त एक दफा फिर बाकायदा तौर के ऊपर ऐलान किया जा रहा है इमरान खान से मुज़ाकरात का, फॉर्म 47 हुकूमत की जानिब से, जो पाकिस्तान की पपेट गवर्नमेंट है। अर्दिल आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उनके राणा सनाउल्लाह जो माउथ पीस है नून लीग के इस वक्त बने हुए हैं, उनकी तरफ से जो ऐलान किया जा रहा है वो रिवॉल्व क्या है, उसकी हकीकत क्या है, अंदरूनी गेम असल में क्या चल रही है, ये आपको मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। देखिएगा, जो राणा सनाउल्लाह साहब ने इस वक्त ऑफिशियल बयान जारी किया इमरान खान से मुज़ाकरात कर, उन्होंने कहा कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो बात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, और उसके लिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की जब वो बात करते हैं तो आसिम मुनीर से इजाजत ली है, ये उनके कहने का मतलब है। छोटा सा क्लिप है, पहले सुनिएगा, फिर इसके ऊपर फिर कमेंट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि असल गेम क्या चल रही है, देखिए। वज़ीर आज़म ने बार बार डायलॉग की ऑफर की है, तो ये ना समझा जाए कि वज़ीर आज़म ने जो है वो बगैर किसी को कंसल्ट किए किया है। उनकी पार्टी की जो है वो अप्रूवल और पार्टी लीडर की अप्रूवल, और यकीनन उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी एतवार में लिया होगा कि मैं ये बात जो है वो करने जा रहा हूं। तो अब यहां पे राणा सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं उसकी हकीकत, जाहिर बात है कि इमरान खान से मुज़ाकरात की बात की हकीकत जब मैंने इसके ऊपर डिटेल डिग इन किया तो जी हां, बिल्कुल आसिम मुनीर को ऑन बोर्ड लिया। तो ऑन बोर्ड क्या लिया गया, उससे इजाजत ली गई है अर्दिल आजम पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है ये इजाजत और ये ऐलान पब्लिकली करना, क्योंकि पूरे के पूरे पाकिस्तान को लाल टक की बत्ती के पीछे लगाना मकसूद है। इस वक्त के मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये नेवर एंडिंग नेगोशिएशंस की बात चल रही है कि ये नेगोशिएशंस जो है जब चलेंगे तो ये कहीं भी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि ये एक बाय डिजाइन काम किया जा रहा है कि पूरी की पूरी पीटीआई, पूरी की पूरी पीटीआई, पूरी की पूरी पीटीआई क्यों 3 दफा कहा है, जो ओहदों के ऊपर बैठी हुई है। किसी ने कोई रिजाइन किया? और शेर अफजल मरवत तक रिजाइन नहीं करता भाई, कुर्सी छोड़ते नहीं है, इनकी जान निकलती है कुर्सी छोड़ते हुए। रिजाइन अगर अली अमीन गंडापुर ने किया तो इसलिए कि उसको स्वीट बॉय की हरकतें सारी आपके भाई ने बता के पीटीआई सारी मेरे खिलाफ बैठी हुई है यहां पे। यार होते रहो आप,
آپ نے جو کرنا ہے آپ سے سچ آپ سے بھی نہیں سنا جاتا, اس کا مطلب ہے نہ سنیں. ہم عمران خان اور اس کی آئیڈیالوجی کے لیے کام کریں, کرتے رہیں گے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے کے بعد مین کنٹرولڈ قسم کی جو پروٹیسٹ ہیں, ایک دکھانے کے لیے دنیا کو کہ یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. عمران خان سے بات چیت ضروری ہے کیونکہ سعودی عرب سے بھی ان کو پریشر ہے اس وقت, بڑے عرصے سے پریشر ہے. تفصیلات آج کی ڈیٹیل میں اگلے ویلاگ کے اندر, مین ویلاگ کے اندر بتانے جا رہا ہوں کہ جو سعودی پالیسی ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی اور اس میں کیا ویکنیسز ہیں اور اس کی کیا اسٹرینتھ ہے اور کس طرح ریجنل ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں. لیکن وہ اس ویلاگ سے جڑا ہوا ہے, لیکن یہ اسپیسیفک پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے میں علیحدہ آپ کو یہ ڈیٹیلز بتا رہا ہوں. مختصر یہ بریف ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ ویلاگ, یہ بالکل بریف میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں. ڈیٹیل ویلاگ میں اس کے بعد جو آئے گا آج کے دن کا, اس کے اندر آپ کو تفصیلات بتاؤں گا. لیکن اس وقت جو معاملات ہیں وہ صرف اور صرف نیور اینڈنگ ایک نیگوسیشن کا بیانیہ, کہ یار بیانیہ ہو رہا ہے, بیانیہ ہو رہا ہے, خان نہیں مان رہا ہے, ہم تو خان کو کہہ رہے ہیں, خان نہیں مان رہا ہے. حامد میر صاحب بھی تشریف لائے پچھلے دن, انہوں نے کہا کہ جناب باقاعدہ طور پہ امریکہ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بھی بات کی. وہ اصل میں آپ کو پتا ہے وہ تنویر ملکی والا صاحب ہیں, وہ اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو بھی مقدمہ آ رہے ہیں وہاں پہ پاک پیک سے. یہ لوگ آئے تھے بالکل, انہوں نے بات کی تھی. عمران خان نے کہا یار میں نہیں کمپرومائز کرتا, جاؤ, بندہ بھائی ڈٹا ہوا ہے. اور پھر اس کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے کبھی مرزا جیل می جنمی لانچ کیے جاتے ہیں, آپ کے سامنے دیکھ لیجئے. اور کبھی فواد ٹائپ جو ہے وہ لوگ بھی, فواد ابو ٹائپ لوگ بھی, اور یہ ساری پارٹی جو 9 مئی کے بعد جنہوں نے بیان دیا تھا, جو پریس کانفرنس کی تھی, آئی پی پی پارٹی کے جو لوٹے ہیں, یہ بھی باقاعدہ طور کے اوپر بات یہی کر رہے ہیں کہ نیگوسیشن ہو. اور کل کلاں کو پی ٹی آئی کے آفیشل لوگ بھی, گور خان سے بیان دلوانا کیا مشکل ہے, وہ بھی آپ کو یہی کانسیپٹ کریں گے کہ جی بس اب بات چیت جو ہے وہ شروع ہوگی. ایک دفعہ پہلے بھی تو بیٹھ چکے ہیں, یہ اسی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں. کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں عمران خان سے براہ راست بات کریں گے, کوئی نتیجہ نہیں نکلنا, کیونکہ یہ عمران خان سے جس قسم کے کمپرومائزز کی بات کرتے ہیں, عمران خان ان کے اوپر نہیں مانتا بھائی. اور ویسے بھی یہ سیریس ہی نہیں ہے. یا تو ایک نیت ہوتی ہے نا جی, ان جو نیت کے اوپر ہوتا ہے, اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. ان کی نیت ہی میں کھوٹ ہے. من حرامی تے حجتا ہزار, ایک پنجابی کا محاورہ ہے, آپ کو پتا ہے اچھے طریقے سے. ان کی نیت کے اندر مکمل کھوٹ ہے. یہ بھائی چاہتے ہی نہیں ہے کہ معاملہ یہ سیٹل ہو. یہ عمران خان کو انلیمیٹڈ جیل میں رکھ کے, جس طرح مائنس عمران خان پی ٹی آئی مینج کر رہے ہیں, اسی طرح یہ چلانا چاہتے ہیں معاملات کو اپنی مرضی سے. اور یہ آپ کو چورن بیچا جا رہا ہے ایک نیور اینڈنگ نیگوسیشن کا. اور علیمہ خان کے اوپر شدید ترین, اور بہنوں کے اوپر شدید ترین پریشر, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تمہیں 5 سال قید دے دیں گے, 6 سال قید دے دیں گے, چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ. وہ بہنیں پھر بھی ڈٹی ہوئی ہیں, شوکت خانم کی بیٹیاں ڈٹی ہوئی ہیں, شوکت خانم کا بیٹا ڈٹا ہوا ہے. اور شوکت خانم کینسر میموریل ہسپتال کو, جو کہ ایک اسٹرینتھ سمجھا جاتا ہے پورے پاکستان میں, پنجاب میں خاص طور کے اوپر عمران خان کی ایک جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کا دکھاتی ہے, اس کو گندا کرنے کے لیے شیر افضل بڑوت جیسے لوگوں کو دوبارہ سے لانچ کیا گیا, چلے کارتوسوں کو لانچ کیا گیا, اور ان سے سچ سنا نہیں جاتا سالوں سے. یہ حقیقت ہے, باقی یہ لال ٹرک کی بتی ہے. آتے ہیں جناب مین ٹاپک کے اوپر. آج کے بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت, آپ کو پتا ہے پیدائشی پٹواری کو. پیدائشی پٹواری بہت مشکل کے اندر ہے, کیونکہ ان سے ایس آئی ایف سی نہیں چل رہی. 20% ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈاؤن ہے. کشکول پکڑ کے بکاریوں والا دائیں بائیں سعودیز کے پاس, یا شیخ ایتھے ویخ, یہ کام چل رہا ہے. اس کی تفصیلات میں اگلے اس کے اندر بتاؤں گا آپ کو, معاملات جو ہیں وہ کیا چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر گھوم پھر کے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یا یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں 5th جنریشن اسٹیلتھ وارفیئر چائنا نے آفر کر دیے. ٹھیک ہے, ان کی اپنی انٹرنل ڈیولپمنٹ ٹرین ہیگنگ, انہوں نے میزائلز وغیرہ ڈیولپ کی ہیں. اس کے اوپر اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو تفصیل ضرور بتاؤں گا کہ وہ کیا سین ہے. لیکن بہرحال جو میجر اکوپمنٹ ہے ان کا, ڈیفنس اکوپمنٹ, اس کو خریدنے کا جو پیسہ ہے وہ ان کو کہاں سے آ رہا ہے؟ یا عرب ریاستوں سے آ رہا ہے. وہاں یہ پھنس گئے ہیں جا کے. کس طرح اگلے ولاگ میں تفصیل بتاؤں گا, ابھی آپ کو بریف بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ پھنسا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو ہے چائنا کے آسرے پہ چل رہے ہیں. امریکہ نے تو ٹوٹل جو ہے ان کو پیسہ تو کچھ نہیں دیا, چڑکنا دیا. ان کو آرڈر دے رہے ہیں, آرڈر سننا ان کی مجبوری ہے, کیونکہ نہیں سنیں گے تو رگڑے جائیں گے. اور اس امید میں کہ لمبی گیم جو آگے چلنے والی ہے, گزشتہ سے پوچھتا جو میرا اس سے پہلے والا جو ویلاگ ہے, اگر وہ آپ سن لیں, جو ورلڈ وار 3 گزشتہ روز کے میرے 4 جنوری کے جو ویلاگز ہیں, اگر آپ سن لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گی ساری کی ساری پکچر 4 جنوری 2026 کے ویلاگز میں, کہ دیکھیں جناب یہ جو نئی گیم اس وقت چل رہی ہے وینزویلا کے بعد, جب آئل سپلائی سیکیور کر لی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے, تو اب مڈل ایسٹ کے اندر چینجز آئیں گی. نقشے میں چینجز کے لیے جو ہے وہ بیٹل لائنز ڈرا ہو رہی ہیں, اور انہوں نے بیٹ اپنی آلریڈی لگا دی ہے متحدہ عرب امارات کے اندر بھی, صرف ابو دھابی کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر. تو یہاں بھی ان کو مسئلہ پڑنا ہی پڑنا ہے. اور گھوم پھر کے چائنا کے ساتھ ان لوگوں کے جو معاملات ہیں, اس میں چائنا نے بڑی کلیئر وینزویلا کے اوپر پوزیشن لے لی ہے. مشکل میں کیوں ہے؟
पैसे पल्ले नहीं तेला, कर दी मेला मेला। तो उधार के ऊपर हुकूमत चला रहे हो तुम लोग सालों, क्या बातें करते हो? बड़ी बड़ी इनसे बातें करवा लो यार, इनके महल देख लो, इनके शशके चेक करो, इनके प्राइवेट जेट चेक करो, उधार के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं साले। ये जीएचक्यू की परफॉर्मेंस है। एसआईएफसी फेल है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और एसआईएफसी खुद कह रही है कि हम फेल हो गए हैं। इसीलिए इमरान खान से बयानियां चलाना चाहते हैं कि बातचीत हो रही है, आर्टिफिशियल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके। नहीं आनी, दोनों साइड से नहीं आनी, फेल हो तुम लोग। एक तरफ चाइना ने पोजीशन वेनेजुएला के ऊपर ले ली है, दूसरी तरफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो अपने गल्फ रीजन के अंदर इजरायली प्रॉक्सीज को अब बर्दाश्त नहीं कर रही। कहीं तो शुक्र है उन्होंने कोई स्टैंड लिया है वैसे आखिरकार जाके। तफसीलात मैं अगले व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा। मुत्तहदा अरब अमारात जो है इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर इसराइल का तेल अवीव का फॉरवर्ड बेस देखा जा रहा है, और जो आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, और ब्रिक्स जो है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और जो पाकिस्तान और जो आपका इत्तेहाद है पाकिस्तान का और चाइना का जो इत्तेहाद है, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं आपका। वैसे आपको पता है कि थोड़ा सा हटके बात है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में पाकिस्तान के एक जनरल जाके चाइना में पका बैठता है। उनका जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो जनरल है उसको भी, वो भी करप्ट हो गया। उसने भी पैसे उठाए पाकिस्तानियों को दे के, खरबूजे को दे के, खरबूजे ने रंग पकड़ा या तरबूजे ने रंग पकड़ा और उसको रगड़ दिया। फिर चाइनीज ने, चाइना है वो तो करप्शन के ऊपर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो नहीं बर्दाश्त करता, उसने रगड़ दिया उसको। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हेड को, जर्नैल को, इकट्ठे कई जर्नैलों ने रगड़े। ये पाकिस्तानी जर्नैल जिधर जाते हैं तरीके सिखाते हैं कि भाईजान किस तरह पैसे इधरों मकाओ में भेजने हैं, मकाओ से उधर जो है भेजने हैं, किस तरह इसमें शिफ्ट करने हैं, क्रिप्टो में शिफ्ट करने हैं, किस तरह कहां पे दुबई में भेजने हैं पैसे। बहरहाल जो भी इन्होंने करना था उसमें वो लोग रगड़े गए। जरा हटके अगर आप चाहेंगे तो कमेंट्स में बताइएगा, उसके ऊपर डिटेल रिपोर्ट में आपको दूंगा। इन्होंने पाकिस्तानी जर्नैलों ने चाइनीज जर्नैलों को भी जाके करप्ट कर दिया यार, और उसी जगह के ऊपर करप्ट किया जहां पे सिर्फ ये जाके बैठे हैं। नहीं तो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में किस तरह ये लिंकेज तो बनता है, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एग्जिस्ट। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशन है, ब्रिक्स है आपकी, एससीओ है जनाब, वो इस वक्त पाकिस्तान को मजबूर कर रही है कि टेक अ चॉइस। पाकिस्तान का मतलब है कि पाकिस्तान तो वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो तो आसम मुनीर है, हमारा चीफ जिधर देखता है वहां पूरी फौज देखती है, और फौज पूरी की पूरी जो है वो उसने कब्जा, उसी चीफ ने फौज के जरिए कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसलिए आप कहते हो कि पाकिस्तान को प्रेशर किया जा रहा है, मतलब आसिम मुनीर को प्रेशर किया जा रहा है कि बच्चे अभी पैसे चाहिए ना, तो या तो जा अमेरिका से ले ले या मुत्तहदा अरब अमारात से ही ले जाके सारे जितने देने हैं उनको, क्या इसराइल से तुझे लेके दे, वो तो खुद दे रहे हैं, इसराइल वाले पैसे मांग रहे हैं। तो तुम्हें मुझे बताओ कि तुम्हें पैसे कहां से चाहिए। पैसे अगर चाहिए, गुजारा अगर चाहिए, तो डिसाइड करो वेनेजुएला के ऊपर, अपनी पोजीशन क्लियर करो कि चाइनीज ब्लॉक के साथ हो, जो कि पोजीशन बड़ी क्लियर है, एंटी अमेरिका स्टांस है, या अमेरिकन के साथ हो। एक पोजीशन वाजे करो, ये दोनों वाले खाता तुम्हारा नहीं चल सकता। इस वजह से कहा जा रहा है कि जनाब जो पैदाइशी पटवारी है वो इस वक्त शदीद मुश्किल के अंदर है, क्योंकि पैसा खुनिश्ता पल्ले भी तेला ते कर दी मेला मेला। ठीक है, तो ये कहानी है, तफसील अगले व्लॉग के अंदर आपको बता रहा हूं। इसको फिलहाल जो है, वीडियो आपको पसंद आई है, व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप प्राइवेट व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेंबर बनना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। खुदा हाफिज।